नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम समस्त घरे अगणारे माँ वृंदावती पूजा करा जाए। जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसे आमे ताहार कौन करिबा सही मंजरी को जानी पारु न थाए। जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसे आमको किछि संकेत मिली थाए एवं जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसे आपण मानकु एही उपायटी निश्चय करिवार अछि। किछि जगार एमिति भी आपण माने देखिथिबे जे तुलसी रे मंजरी सेमिति भरी होई करि थाए ताहार सेवा केही करि नथंती। दर्शक बंधु चलंतु आपण मानकु कहिबि जे तुलसी रे मंजरी आसिले आपण माने कोन करिवे एहार गुप्त उपाय आपण मानकर जीवन बदलाई दबो। एवं देवी देवतांकर एमिति कि भगवान नारायणकर प्रत्येक विग्रह रे लागि थाए तुलसी पत्र। बिना तुलसी पत्र रे भगवान नारायणकर पूजा करा जाय न थाए। किंतु जेतेबेले तुलसीर मंजरी आसी थाए तुलसीर मंजरी सहित आपण माने कोन करिवे काहाकू देबे केउ दिन रे देबे केउ बार रे देबे एहाकू आपण कोन करिबा द्वारा आपणकर भाग्य रे उन्नति आसी जिवो। चलंतु मु आज आपण मानकू एही वीडियो माध्यम रे बताइबी। तागुरु मु आपण मानकू अनुरोध करिछि जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांते निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जाद्वारा अन्य माने मध्य एहार उपकारिता जानि परिबे। एबे दर्शक बंधु कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी लिखिबा पई जमा भी भूलंतु नाही। दर्शक बंधु आम समस्त घरे वृंदावती पूजा करा जाए। आपण माने कोन जानि जंते कि जे वृंदावती को आपण माने निज घरे रखी पूजा करूचंती तांकर पत्र तोलिबा ठीक ना भूल कहा जाए। जे गछ को आपण माने पूजा करूचंती सेही गछर पत्र को आपण माने केबे भी तोलिबे नाही। आपण माने अलगा तुलसी गछ लगाइबे जहां ठारू कि पत्र तोली करी भगवान को समर्पण करिवे। दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने मां वृंदावती पूजा करूचंती सेतेबेले मां वृंदावती आम घरर उन्नति कराई थांती। जेतेबेले भी मां वृंदावती आपण माने पूजा करूचंती निज घरर सुख समृद्धि पई मां को प्रार्थना करंतु। कली जुगरे मां हेउचंती साक्षात देवी प्रतिमा। एही वृक्ष माध्यम रे आम घरे रही आम घरर उन्नति करिथंती। तेनु आपण माने मां को पूजा समय रे एही उपायटी तो निश्चय करंतु। संध्या रे निश्चय गोटे झीर दीप मां को पाखरे प्रज्वलन करंतु। किछि जगार एमिति भी देखिए संध्या दीप जमा भी दियंते नाही मां वृंदावती पाखरे। एबे जेतेबेले तुलसीर मंजरीर कथा आसी जाउची जेतेबेले तुलसीर मंजरी आपणकर आसी जिवो आपण माने देखिबे जे सब बेले आसीबो नाही एहा हठात आसीबो। जेमिति कि आपण माने देखुचंती तुलसीर मंजरी आसुची एहाको आपण तुरंत काढी दियंतु बेसी बड़ हबा जाय रखंतु नाही। एही तुलसीर मंजरी को आपण माने गुरुवार दिन लाल कपड़ा रे बांधी करी निजर तिजोरी रे रखी पारंती किंबा भगवान नारायण को समर्पण करि पारंती। नारायणकर जे कोनोसे भी जेपरि कि राम कृष्ण जहा को भी आपण समर्पण करि पारंती। तुलसीर मंजरीर आ गोटे उपाय जानि रखंतु। तुलसीर मंजरी जेतेबेले मां को वृंदावतींकर सबुठार बड़ सेवा एया हेउची जे आपण माने तुलसीर मंजरी को बाहर कर देबे। अधिक दिन जाए तुलसीर मंजरी को सेथिरे रखी करी रखिबे नाही। एहा द्वारा मां को कष्ट होई थाए। केबे भी धूपकाठी को तुलसी चौरा मूल रे पोती करी रखंतु नाही एहाको अलगा रखंतु। दीप धूपकाठीर धुआं जेपरी मां वृंदावती को कष्ट न देबो तांको आडे बहुत एमिति हुए तांको सेही धुआं मां वृंदावती को गछरे लागी करी गछर पत्र झाउणी जाय थाए। आपण माने पूजा करिबा समय एथि प्रति ध्यान दियंतु नचेत मां को पीड़ा होई थाए। मां वृंदावती को प्रथमे स्नान करिवे तापरे पानी देवी पूजा करिवे। बिना स्नान करी जल जमा भी चढ़ातु नाही। मां को स्नान कराउथिबे सबु बेले। एबे दर्शक बंधु मां वृंदावती को सिंदूर अर्पण करिवे लाल मंदार जहाँ भी पुष्प अर्पण करिवे ता सहित किछि भोग मां को पाखरे अर्पण करिवे। मांकर एक मंत्र हेउची महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य बधिनी आदिव्याधि हरिनित्यं तुलसीतं नमस्तुते। एही मंत्र को उच्चारण करी मांकर पूजा करंतु। जेतेबेले तुलसी पत्र आपण माने तोलिबे सुभद्राय नमः कही मांकर तुलसी पत्र को
ତୋଳିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବି ସ୍ମରଣ କରିବେ। କୁହାଯାଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପତ୍ର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନିଆଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଚଉରା ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ତିଲକକୁ ଆପଣ ତିଲକ ଯାହାକି ମାଟି, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପକାଇଥିବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଗଛର ମୂଳରେ ତାହାକୁ ନିଜେ ତିଲକ ଲଗାଇବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଯେଉଁ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣମାନେ ବା ତୁଳସୀର ଜଟା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜଟା ସେମିତି ଭରି ହୋଇକରି ଗଛରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ କେହି ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଅବନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଜାଗ୍ରତ ପରେ ବି ତୁଳସୀ ଯଦି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେ ବି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପରେ ବି ଯଦି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ଛୋଟ ହବ ସେତେ ଲାଭକାରୀ ହବ। ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ବଡ଼ କରି କରି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ତୁଳସୀ ଗଛ କହିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦଶା, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଉ ଉନ୍ନତି ହବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ କହିଦେବ। ଏହା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇକରି ରହିବ, ସେତେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀର ମାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବେ ବି ଏହାକୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗୁନ୍ଥିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବା ଯାହାକି ହାର, ତୁଳସୀର ହାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ମାଳି ବା ତୁଳସୀକୁ ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କେବେ ବି ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗୁନ୍ଥି କରି ଦେବେ ନାହିଁ। ବିନା ଗଣ୍ଠିରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ଯଦି ଅତିରୁ ଅତି ଗରିବ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉପଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆପଣମାନେ ସ୍ତୁତି କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଯଦି କିଛି ନ ଆସୁଛି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେହି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହାକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ତୁଳସୀର ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।